बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी अरब में लॉकडाउन का इम्कान नहीं, तर्जुमान वजारत सेहत। मुमलिकत में वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलाला ने कहा है कि कोरोना वबा का पहले वाला माहौल बहाल नहीं होगा, इसका कोई इम्कान नहीं है। रोताना खलीजिया चैनल के मारूफ प्रोग्राम यल्ला से गुफ्तगू करते हुए वजारत सेहत के तर्जुमान सऊदी मुआशरे में गश्त करने वाली उन बातों पर तबसरा कर रहे थे जिनमें कहा जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस का माहौल खतरे की घंटी बजा रहा है और जल्द ही मुमलिकत में लॉकडाउन की सूरत हाल पेश आ सकती है। डॉक्टर अल अब्दलाला ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि मुमलिकत में लॉकडाउन की सूरत हाल बईदज इम्कान है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि वायरस से मुतासर अफराद की तादाद ज़्यादा उन लोगों की है जिन्होंने या तो वैक्सीन नहीं ली या वो मतलूबा खुराकें और बूस्टर डोज से कतरा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे माहौल में जबकि सऊदी अरब की बड़ी आबादी वैक्सीन लेकर मदाफती निज़ाम मजबूत बना चुकी है और मुअस्सर वैक्सीन वाफर मिकदार में मुहैया हैं, ये आगाही भी मौजूद है कि वैक्सीन की मतलूबा खुराकें लेने की सूरत में वायरस से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाता है। वैक्सीन की बदौलत वायरस नहीं लगता। ऐसे आलम में वबा की शुरुआत वाला माहौल दोबारा आ जाए ये मुमकिन नहीं है। अल अब्दलाला ने अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करते हुए कहा है कि मज़कूरा हक़ाइक़ की रोशनी में वबा के पहले मरहले जैसी सूरत हाल नहीं आ सकती, इसका इम्कान न होने के बराबर है। हमारे बच्चे भी जल्दी वैक्सीन याफ्ता हो जाएंगे। बूढ़े, हामला ख़वातीन और बाज़ लापरवाह अनासर डर या वहम की वजह से वैक्सीन नहीं ले रहे या मतलूबा खुराकें हासिल नहीं कर रहे हैं, ये भी जल्दी वैक्सीन लगवा लेंगे और मतलूबा खुराकें पूरी कर लेंगे। महकमा शुमारियात का कहना है कि खवातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त मिलने से मुमलिकत में 2 लाख घरेलू ड्राइवर कम हो गए हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा शुमारियात ने ड्राइवरों की तादाद में कमी के असबाब पर रोशनी डालते हुए कहा है कि 2017 तक खवातीन को मुमलिकत में ड्राइविंग की इजाज़त नहीं थी। इजाज़त के बाद से ड्राइवरों की तादाद में कमी आना शुरू हुई है। बाज़ ख़ानदान बैरून मुमलिकत से ड्राइवर दरामद नहीं कर रहे हैं, अब वो इस हवाले से खुद कफील हो चुके हैं। 2021 की तीसरी छमाही के दौरान ड्राइवरों की तादाद 1.75 मिलियन रिकॉर्ड की गई है, जबकि 2020 की तीसरी छमाही के दौरान इनकी तादाद 1.94 मिलियन थी। करप्शन के इल्ज़ाम में 233 अफराद गिरफ्तार, 641 से तफ्तीश। इदारा इंसदाद करप्शन ने गुज़श्ता माह जमादियुल अव्वल में 641 अफराद के साथ तफ्तीश की है, जबकि 233 शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इदारे ने मज़कूर अरसे के दौरान 5518 तफ्तीशी दौरे भी किए हैं। इदारे ने कहा है कि मज़कूर अफराद में से बाज़ वजारत दिफा, दाखिला, नेशनल गार्ड, सेहत, अदलिया और वजारत बल्दियाती उमूर से ताल्लुक़ रखते हैं। इदारे ने कहा है कि मज़कूरा अफराद पर मनसब का नाजायज इस्तेमाल, ज़ाती मफादात का हुसूल, रिश्वत, मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी और धोखाधड़ी का इल्ज़ाम है। ज़ेर हिरासत बाज़ अफराद को ज़मानत पर रिहा किया गया है जबकि उनका केस जारी है, जबकि बाज़ दीगर अभी ज़ेर हिरासत हैं। सऊदी अरब का ऐसा गांव जहां जदीद दौर की कोई सहूलत नहीं। सऊदी अरब के कोहिस्तानी इलाके में एक ऐसा करिया रिकॉर्ड पर आया है जहां के बाशिंदे दुनिया भर से कटे हुए हैं और जदीद तरीन तरक्की याफ्ता वसाइल से माला माल माहौल के बावजूद कदीम तरीन पसमानदा अंदाज की जिंदगी गुजार रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मकामी सहाफ़ियों की एक टीम ने जज़ान सूबे की अलरेस कमिश्नरी के अलकाहर कोस्तानी इलाके के अलशामिया गाँव की रिपोर्टिंग करते हुए बताया है कि अलशामिया तक जाना जान जोखम का काम है। धारदार चट्टानों से भरे रास्ते से गुजरकर बड़ी मुश्किल से करिया पहुंचे। दिन भर चलकर रास्ता तय किया था और पूरी कोशिश थी कि किसी तरह सूरज गुरूब होने से कबल करिए तक रिसाई हासिल कर ली जाए। अखबारी रिपोर्ट में बताया गया कि अलरैस करिए के मकानात बिजली से महरूम हैं। मकानात इंसानी रिहाइश से कहीं ज्यादा भेड़ों के बाड़े से ज्यादा मिलते जुलते हैं। मट्टी के बने मकामात गारनुमा लगते हैं। यहाँ टेलीफोन का रवाज नहीं, बुनियादी वसाइल का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ के बाशिंदे
باشندے ایک دوسرے سے رابطے کے لیے چیخو پکار کا طریقہ اپناتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے لیے گدھے استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں کی بولی مشکل ہی سمجھ میں آتی ہے۔ نوجوان یہ بتاتے ہوئے شرماتے ہیں کہ انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ گاؤں کے اسکول میں پرائمری تک تعلیم کا رواج ہے۔ مڈل یا ثانوی کی تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مندوں کو علاقے سے نکلنا پڑتا ہے۔ یا الریسی نامی ایک بزرگ نے بتایا کہ وہ ذیابطیس، دمے اور سن رسیدگی جیسے لا علاج امراض میں مبتلا ہیں۔ ان کا خاندان خط غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہا ہے۔ ان کی آمدنی کا واحد وسیلہ باپ کی سماجی کفالت سے ملنے والی رقم ہے۔ یہ 1100 ریال سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ 5 بھائی ہیں اور سب کے سب بے روزگار ہیں۔ ان میں سے ایک معذور ہے جس کی وجہ سے اسے سماجی کفالت کا وظیفہ ملتا ہے۔ یہ سب سہولتوں سے عاری پہاڑوں اور چٹانوں کے درمیان رہ رہے ہیں۔ پینے کا صاف پانی میسر نہیں، آلودہ پانی استعمال کرتے ہیں جس سے مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات الریس کریے میں بھرے ہوئے ہیں۔ یہاں 2 بہنوں سے ملاقات ہوئی، دونوں بچپن ہی سے ذہنی امراض میں مبتلا ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں رہتی ہیں اور کس دور میں زندگی گزار رہی ہیں۔ دونوں اپنی 100 سالہ ماں کے ساتھ سکونت پذیر ہیں۔ ان کے سرپرست سلمان الریسی نے بتایا کہ ذہنی امراض کا علاج آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے انہیں 60 کلومیٹر دور بیش اسپتال لے جانا پڑے گا، جو آسان کام نہیں ہے۔ الریس کریے کے باشندوں کے مصائب افسانوی لگتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی میتوں کو اپنے گھروں کے برابر میں دفنا دیتے ہیں۔ ان کی آرزو ہے کہ مقامی حکام انہیں رہائش فراہم کر دیں اور گزر بسر کا کوئی انتظام کیا جائے۔ مملکت میں گداگری میں کمی ہوئی ہے، سروے رپورٹ۔ شاہ عبدالعزیز قومی مکالمہ مرکز نے مملکت میں گداگری کے رواج سے متعلق رائے عامہ کا ایک جائزہ شائع کیا ہے۔ اس کا اہتمام اپنے ماتحت رائے عامہ کے جائزے سے تیار کرنے والے قومی ادارے کے ذریعے کرایا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جائزے میں مملکت کے مختلف علاقوں کے 1136 شہریوں کو شامل کیا گیا ہے۔ ان میں مردوں کی تعداد 78% اور خواتین کی 22% تھی۔ گداگری کے رواج سے متعلق رائے عامہ کا جائزہ سائنٹیفک بنیادوں پر کیا گیا ہے۔ خواتین حضرات سے مخصوص سوالات 48 گھنٹے کے اندر کیے گئے۔ جائزے میں بتایا گیا کہ شرکاء میں سے 73% کا خیال ہے کہ گزشتہ 10 برس کے مقابلے میں پبلک مقامات پر گداگری میں کمی ہوئی ہے۔ 48% نے کہا ہے کہ آن لائن گداگری ہو رہی ہے۔ 67% کا کہنا تھا کہ براہ راست گداگری کا رواج سب سے زیادہ ہے۔ آن لائن گداگری سے زیادہ براہ راست گداگری پائی جاتی ہے۔ کورونا کے مریضوں میں اضافہ، ایک دن میں 2585 کیسز کی تصدیق۔ سعودی عرب میں کورونا کے 2585 نئے مریضوں کی تصدیق کے ساتھ ریکارڈ اضافہ درج ہوا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ تعداد گزشتہ 24 گھنٹوں کی ہے، جس کے بعد کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 5,62,437 ہو گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ گزشتہ روز 375 افراد شفایاب ہوئے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر شفایابی حاصل کرنے والے افراد کی کل تعداد 5,43,129 ہو گئی ہے۔ کورونا کے باعث 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ہلاک شدگان کی کل تعداد 8,883 ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ 96 مریضوں کی حالت نازک ہے اور وہ ICU میں زیر علاج ہیں۔ یہ تھی اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔